tabi ng ilog. Ah, sarap maglakad. Woo! Praise God. Exercise. Thank you, Lord. Woo! Challenge din sa inyo yan, ah. Yung mga mag 10K step. Ayan. I-post nyo doon sa ano. I-post nyo doon sa i-post ko mamaya sa page. Sa Popo Livestream Fire Team. Okay. Praise the Lord. Ikot tayo. Woo! Ay.